Diyan kaya kakatamo na yan. Antimo. Water. Antimo Manila na from surface water yung ilog na i-coagulate de ito sistema coagulate sabag spelling na coagulation mag-add lang chemical I-treat them. treat de kaya ba't kasi ring minerals tamo kung kay atilan charge din. So, mag-add lang chemical kay Loretta binder house daw. Potang kay ikan din magkaya. Mag-binding ito molecule ito. Tapos, yan yung second stage. Magkaya nila. Kung kini makanyan la, nila mag-bind. Mga dagol na lang Potang kay second stage ganito. Mag-sedimentation na. So, kini na. Potang kay sagli na yung isak kanita itang clean water. Basically, mila ko na itang kay. Baka nala rin function ditang halo at among resin. At lang pagka makanita. So, potang dumalan itang danum. Kaya kanya yan. Bato tapos resin na naman. Support mga tayo. Okay. So, basically niya, pag linubitan danum, puputang kaya, ito niya system kaya niya, ba't niya lumula kita. Pero, dinala niya kita. Kulalain mo kaya tayo dapat lumula. Wala siyempre, kaya yan. Naka-cover ya, may stainless ya. Something makanita yung system na. Then, second stage, third stage. The same Kenny, composition. yung medium na kanita yung manaliwa. Gagamit na yung activated carbon. Karetang... activated carbon. Mumuna, dayo may pamo itang... impurities? Ali impurities. Atiniaksin tambing magnesium, iron, nitrogen. Sama nindan may kapam mo dakal ni minerals yan. Di atin nakaretang immediately nga kwa mo. Carbon, kabat water softener. Nya water softener rin alos parehas la, magalwa lang medium. Filtration niya pa mo rin. Pero parehas la mo. Rocks and... Atin la rin rocks. Potang kay resin, kabat ating carbon, karas kini. I see. Kabat kini retang water softener. Makanya niya rin datang. Pero ating yung special resin kini na yung mag-soften kayang water. Itang lasa na ito, di ba po tang inuman may mineral water, lalasa yung mineral. In purified water niya po tang inuman may tangako, bala mo malambot siya lasa dating makanyan At yan, dinari o po tang kahit kita bala mo lalasa yung bomba daw lalasa yung nawasa mo So, metong nakareta itang water softener. Atin yung brine means danum and water. Itang resin, itang life na, kailangan itang ion charge na ning salt. Not necessarily incorporated yung salt. Yes. Kailangan itang resin kay charge na automatic system. Potang mag-backwash yung magkay di na nila biyaya nila mag-activate la reta. Pag alalaksing salt, ila active. Alalang positive charge kanita, ila mag-attract. So, yung mag-soften ng water. Okay. So, after the rain, stage na mo rin yan Happy na rin nila itong stage 1, hanggang stage 20 something, mga yan. When filtration niya, ini sediment filter la rin 5 micron na meaning object that will pass through 5 micron. Malati ito. Ma-filter ya. O punta kay micron filter, 1 micron. Yes. Ay di, may filter na yan naman kaya
potangkai, pump niya muli, siyempre dahil kakabay system na magkailangan kang pump, para kining reverse osmosis. Pinaka-critical yung water station actually life nini yung RO membrane na yan. Kaya ini basically lakeni na nilalako in mineral lang po yung purified. Oo. At ining stage mi kani reverse osmosis keng layman's dinubing danom na kahit inyong filter para explain niya simple na tangkay itang migpas apin yung purified makanya niya yun na membrane niya ini kaya yan actually pakaba yan uling kinyanan kaya ini kasi atin niyang mineralize pakeni ini so potang ini atin niyang yugse itang yugse na bad kasi may filter na from here to here so okay ya mong danom ito nyapin ini purified niya kanyan ini raw water tamo pero may filter niya okay but pota may dinala niyang RO actually product niya disinfect mo niya mo Pero sabi mo, Kenny, lako na itang minerals? Wa. Itang membrane? Itang kalwal mo, pati bacteria actually agyon na ning RO. Okay. About 90 to 99%. Okay. So from here actually zero nata in mineral mo wala na talaga. Ano man lang almost wala na talaga. From here na may pass through itang RO membrane. Okay. Malating filter yan. In Danom Kenny almost 60-40 meaning linog yan 100% igse ming roughly 50-50 mo na mo 50 igse 50 good so mga niya kagasto rin yung water station kanya pinrases kayong gagyan kayo siya itang kapit na apin kanya ng paglugyong galon itang sobra ugse ako kasi lang kaya ko na-contain ugse ako mo asa tanggat sa sapang kini nya din nga lang matilang car wash pag car wash na pag laundry da kung atilang lele makanita domestic use yung boss ko yung buong compound libre la ng pamipi pandilig pamipi pang wasak yung ganitang compound so makanita itang kain so from here actually pwede na kang kumang kay Kenny mineral water na happy na yan disinfect mo na mo okay na good na uling siyempre due to commercialization artihan tepa i-filter mo sa bayo but ultraviolet patente mo germs Ang ultraviolet. Daka lang pamate germs chlorinization keng commercial na kay water district UV light ating sound ray ating gamma ray yan practical ultraviolet light pag dinala niya kitang fluorescent mati itang bacteria disinfect din ita sa layang lasang chemical o kaya pinated ang refilling faucet hanapin na rin ang pakanyang water station ay ne may itang linwal kitang osmosis mintay kitang washing yes napansin ko nga yun sabi ko so bakit siya lumabas doon unwanted water yon ano siya parang byproduct na oling alya waste exactly pero you can throw it away pag alayang use yes makanita so potang kai pinita yan din makanita yan simple kita filter mo then yung filter rin
pag sediment filtera na, ne, Naning kaida rin, composed na rin. Actually, atin ing panigagamitan pag sediment dabala mo fiber lang filter. Fiber. Wala mo fiber la. Mm-mm. Pag carbon, activated carbon material la. Oh. Pero special lang eh. Compacted yan na in danom. Actually, mga niya itsura dito dito. Kaya ko lalo yan mo lang eh. Mga niya itsura dito. So, apin kanya yung buong carbon na yan. Mm-hmm. Yun yung mga namin yung mag-filter yan. Apin yun eh. Kung makanya na rin drawing to, potang ikabit may makatala ka dyan kayong cake libutad. Di makanya yan eh. Apin yung container yan eh. Mm-mm. Okay. So, palub ne. Ne? Okay rin kang side na yun, yawari dahil makanya niyan eh. Mm-mm. Carbon yan. O yung kang side yan, muntag yan kilog. O potang kay, itang milwal kita, may filter yan ita. Kitang tubay mi. Lungo ba poros yung anyan, yung gana-gana side na yun, yung makanya niyan eh. So, ay, mga saray yung budan mo. Yeah. So, lumubiyang kiyang gilid na, tang nilwal kaya tang libutan, apin yung filtered. Makanya niya mong structure lang din. Pare-pares lang mo. Magka-diferensya mong material. Yung carbon, basta may mapino yung compacted yan. Kung need mo ita sample, What was it? Baka dahil kaya ang galila, inugsiya ko lang mura tang atso ka rin. Makanya siya rin diyan carbon. metong niya mo. Apa niya, danang detal mo. Namin mo kailangan. Ako mo balong niya ko lang inugsiya niya. Okay. Pero, Saan natin pa kahit metong. o siya. Ito, nano pang... So, pilan niya body stages yan? Oh, ini kanyan, 23. Wala, from Kasi A to kaya? di ni magkaila. From E? No, Gagamit lang A, atin sa 555, makakanya ng danala kasi atin lang, di ba, detang pebbles. I see. Not necessarily 1, 2, 3 yan. Wow. Di ba, itang first filtration mo. Di nga bibilang dito, 1, o dahil stage yan. Hindi pala. So, Okay. ganun pala. So, kahit tatlo lang yung gamit mo, pwede siyang maraming stages kasi depende dun sa dinaanan niya. Then, ikaw yung bibilangan dala naman, eh. Pero, nonsense itang super daming stage mo, kung nga ka mamalik filter. Tama. Nyapin din, kaya pag may abot din, 28 stages yan, eh. Religiously, mamalik yung filter rin kaya ng speaker. Lalamang ni pa yung 18 kaya ko o 21 mo, kung every 4 months, tutugin kita ang life daan. Mga niya. Ito, basically, mga nita. Yeah. Kaya ba't kung ating kung kaya Kenny, pwede mo nga mong i-browse, manigwa ang pointers. What in, sir? Kapat itang may itong kareng kaya mismo. Dala kayo bukas. May kawa niya kanya, babasan kaya mo kasi nandun natin. Popa itang meaning na ning naniya kasi. Bakit itang resin? Resin. O ano yung... Nanitang resin. Tapos nung ating kung akwang sige. carbon. Wah. Yeah. Ating kung putang nandun nakakalingan ko. Huling... Dini, dito nga mong tangkigan yung kareng water station. Bakit kasi sir ating another tangki ken ay pump? Wow. Para mo i-build na yung pressure. Ito Para pag itulak, pag pump yan balang jetmatic. Kailangan tayo itang mga yan, pressure tank. Pato po itang mag-ghost ka mga yan. Actually, tita, yung jetmatic commercial, ang galaki ni rin, Danom. Kaya sa pa, may more than about 30 or 40% na hangin air pressure yan. Para po tang boss ni may tang domestic use na magkaya squirting water. Kung puro yan Danom mini sa pakantaya, let's say yung gagetan tutuloy ang Danom. Yes. Wala yung pressure. Apin yung purpose na itang